الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نحمده أن أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وعظيمنا وإمامنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا عبد الله الأخلص ورسوله الأخص أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية وأصفاهم له مودة ومحبة أرسله تعالى رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وأرسى أسس المحجة وأعلى أعلام الهداية ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد والرضا عن آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعن صحابته الغر الميامين المحجلين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته وفي كل مكان من الأمكنة التي يحل بها معرض لتأثيرين l'être humain, la
où il se trouve est exposé à deux influences contradictoires. L'influence angélique et l'influence satanique. Que doit-il faire? فماذا يجب عليه أن يفعل تجاه هاتين الجاذبيتين؟ Nous sommes objets de dispute entre deux forces. Une force bénéfique et une force maléfique. كل وقت وفي كل مكان أنت فيك قوة تجذبك إلى أعلى وفيك قوة تجذبك إلى أسفل. يعني وين ما تكون لست وحدك. On n'est jamais seul. Les anges ne nous quittent jamais. Et Iblis également. Cette situation incite celui qui réfléchit à faire preuve de prudence. العاقل مادام يتعاركوا عليه زوج قوة الخير وقوة الشر لازم ما يغفلش ولازم ما يرقدش ولازم ما يمنش. مع الأسف hélas on constate que souvent nous sommes habités par une insouciance mortelle. يقول الله جل جلاله في الغافلين à propos de ces insouciants, Dieu dit: je les destine à l'enfer. ربي عطانا القوة باش ما نغفلش وباش ما نخليوش الخداع إبليس وأذنابه يخدعوننا. Le croyant doit faire preuve de vigilance pour déjouer les machinations d'Iblis et de ses suppôts. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es dans la mosquée, tu dois être conscient que tu te trouves dans un lieu particulier qui nécessite une intention particulière et qui exige un comportement particulier. المسلم يفرق إذا راه في الجامع ولا في التبرنة في القهوة ولا في الطريق. الجامع اللي هو بيت الله نجيو ليه ماهوش كون دي روبو ماهوش par habitude. Lorsqu'on fréquente la mosquée dans un esprit d'habitude, on ne gagne rien. لكن عندما نشعر بأننا
عباد الله في بيت الله نخرج من المسجد وقد عرضنا أنفسنا للجاذبية الملائكية. Lorsqu'on vient à la mosquée avec l'esprit que nous ne sommes rien si ce n'est les serviteurs de Dieu, nous quittons la mosquée avec la possibilité de s'ouvrir à l'influence de l'ange. شوف سيدنا داود عليه السلام نبي في يوم من الأيام ناجى ربه. Le prophète Daoud alayhi salam s'est entretenu confidentiellement avec Dieu Jalla Jalaluh. ماذا قال? Qu'a-t-il dit? إلهي إلهي إلهي. المسلم عندما يجي للمسجد يشعر بأنه عبد ويطلب الإذن. Il demande au propriétaire de cet espace de lui donner l'autorisation de s'y introduire. إلا يقول بلسانه ما يجيب قلبك. سيدنا داود يقول يا إلهي قل لي أعلمني ما هي صفات الذي يأتي إلى بيتك. Dieu, quelles sont les caractéristiques de celles et de ceux qui méritent de venir dans ta demeure. لماذا؟ سيدنا داود وهو نبي يوحى إليه يريد أن يعرف الأخلاق التي يتخلق بها من يأتي إلى بيت الله ليتخلق بها. هل احنا في كل جمعة نجيو عندنا هذا الشعور ولا ما عندناش؟ La réponse peut être donnée à la lumière de notre comportement. إذا تجي كل جمعة وما تتأدبش وما ترتفعش ما تجيش. يا إلهي من يدخل بيتك وممن تتقبل الصلاة. انت لما تجي c'est par devoir que tu prends le chemin de la mosquée et dans l'espoir d'être accepté, dans l'espoir d'être exaucé. إلهي من يأتي إلى بيتك وممن تتقبل الصلاة. ليش تجي تفرك سباك؟ ممن تتقبل الصلاة. Oh Dieu, dis-moi, informe-moi, quels sont les signes de celles et de ceux qui fréquentent ta maison. فأوحى الله إلى داود عليه السلام. Sous forme de révélation, Allah Jalla Jalaluh répond à Sidna Daoud alayhi salam. يا داود الذي يأتي إلى بيتي الذي يأتي إلى بيتي. Celui qui vient
dans ma demeure, doit faire preuve d'humilité. الذي يأتي ويتردد على بيتي يجب أن يتخلق بأخلاق المتواضعين لعظمتي. Doit faire preuve d'humilité face à ma grandeur. المسلم اللي يجي للجامع وما يشعرش بأنه صغير 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 insignifiant sans la grâce de Dieu. لولا فضل الله انت واش تساوي؟ البشر كل واش يساووه، لكن اللي يجي للجامع وعنده الروح تاع التفرعين وتاع الطغيان وتاع الجبروت وتاع هذا لن يزداد من الله إلا بعدا. Venir à la maison de Dieu sans être conscient de la saleté qui noircit nos cœurs, خطر. يا داود الذي يأتي إلى بيتي والذي أتقبل منه الصلاة يجب أن يروض نفسه على التواضع. فهل المسلمون اليوم في العالم الإسلامي يتواضع بعضهم إلى بعض؟ هل المسلمون الذين يملؤون المساجد في مشارق الدنيا ومغاربها يتواضع بعضهم إلى بعض؟ هذا السؤال يطرحه الإسلام علينا نحن المسلمين. Cette question, c'est celle que l'islam pose à chacun d'entre nous. يا داود إن الذي يأتي إلى بيتي والذي أتقبل منه الصلاة يجب أن يكون متواضعا. أن يكون متواضعا. L'humilité. والأمة لما تكون راكدة وتكون فاشلة تتفرعن. Faute de pouvoir s'améliorer, on cherche inconsciemment de faire le grand, l'intéressant, l'indispensable. هذه الكارثة نتاعنا. يا داود إنما أتقبل الصلاة من الذي يتردد على بيتي إذا تواضع لعظمتي. ليش في الصلاة on répète plusieurs fois Allahu Akbar. C'est la proclamation de la grandeur de Dieu. Et lorsqu'on dit sincèrement et avec un esprit présent Allahu Akbar, Wallahi al-Azim, notre comportement change. فكيف الواحد يقول الله أكبر وهو الفلوس تاعو أكبر من ربي والبيت تاعو أكبر من ربي والتفرعين تاعو أكبر من ربي؟ هذا كذب. صفة أخرى une autre qualité لمن تواضع لعظمتي وكف نفسه عن الشهوات.
وكف نفسه عن الشهوات qui ne se laisse pas entraîner par ses passions. فنحن sommes un jouet entre nos passions ولا le contraire؟ كل واحد يعرف الجواب. وكف نفسه عن الشهوات صفة أخرى ليأتي إلى بيت الله ويسجد لله ويكبر الله ويسبحه ويحمده ويجتمع مع هذه الأعداد الهائلة من المصلين الراكعين الساجدين الحامدين المسبحين. كيف؟ اليوم في نفس اللحظة في العالم الإسلامي الكل آلاف يجتمعون في المساجد يصلون مع بعض ويستقبلون القبلة وحده، فلماذا قلوبهم شتى؟ مانيش نهدر على الآخرين، نهدر علينا احنا. لماذا 100 قلب و100 راي و100 قبلة؟ لا، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. فين نزلت هذه الآية؟ نزلت في قبلنا. Dieu dit à propos de ceux dont l'apparence est un démenti catégorique à la réalité des cas. Allah, détrompez-vous. Apparemment, ils s'orientent vers la même direction. Non, mais en réalité, ils ont 1000 orientations. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. هذه الآية ما نزلتش في المسلمين، لكن الآن سابليك أنو. وما بعضهم موجود هنا، موجود. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. Ce verset marquait initialement la contradiction flagrante des communautés antérieures à la nôtre. Mais que l'on soit tranquille, ce verset s'applique aujourd'hui à nous. ايش معنى هذا؟ ايش معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ وش هو الجواب؟ ما هو جوابنا؟ Qui parmi nous oserait répondre à cette question claire et précise? نحن كما قال واحد un sage قال لواحد من عظماء أمتنا، un sage musulman a dit tout au début de l'islam à l'une des personnalités les plus importantes de notre communauté. قال له اسمع رد بالك، fais attention, détrompe-toi, ces personnes, cette foule qui est autour de toi, elle n'est avec toi que par la langue. Elle n'est avec toi que par la langue. Elle n'est avec toi que par la langue. اللسان يقول الله أكبر، واللسان يقول يا أخي ويا أختي. Et le comportement est à l'image d'une épée qui te déchire en 1000 morceaux. قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هذه القصة.
إنما أتقبل الصلاة من الذي يتردد على بيتي إذا كره الاستكبار وتخلق بأخلاق المتواضعين لعظمته. Un autre signe, ينفتح, il s'ouvre. Comment? Il s'ouvre en faisant preuve de générosité. Les musulmans aujourd'hui, à l'échelle de la planète, ne sont pas pauvres, ils sont avares. مسلمون في العالم ليسوا فقراء ولكننا بخلاء. Et cette vérité, personne d'entre nous oserait la reconnaître. ماهوش المال اللي ناقص، البخل. La preuve, lorsqu'il s'agit des futilités et des inutilités, المسلمين ما كانش واحد يصرف كيفهم. شفتوا؟ على هذا باقينا لتحت ونزيدوا لتحت ونزيدوا لتحت. ثم الله جل جلاله بعدما بنى لسيدنا داود عليه السلام صفات الذين يترددون على بيته وعد. Après avoir nous montré les qualités de ceux qui fréquentent sincèrement les mosquées, Dieu, Jalla Jalaluh, fait une promesse. Que pensez-vous? Chaque fois que Dieu fait une promesse, Dieu est-il fidèle ou pas fidèle à sa promesse? هل الله إذا وعد وعده صح ولا ما هوش صح؟ صح. إذن أين المشكل؟ Où est le problème? Le problème, إحنا اللي ما نصح. إن الله لا يخلف وعده. Dieu ne manque nullement à sa promesse. إذن شكون اللي يخلف الوعد؟ إحنا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. Soyez fidèles à votre engagement, je serai fidèle vis-à-vis de vous. إذا Allah tabaraka wa ta'ala, à travers la révélation faite à Sidna Daoud, nous dit, si vous décidez dès maintenant de changer, je vais transformer votre ignorance en connaissance. أجعل لكم من جهلكم معرفة وأجعل لكم من جهالتكم حلما. Et je vais transformer votre grossièreté en une douceur. Lorsque vous vous trouvez enfoncé dans les ténèbres de vos passions, je transformerai cette ténèbre qui vous fait mal en lumière. أجعل لكم من ظلمتكم نورا. لو نسأل بعضنا تقول هذا كله صح. Nous sommes tous d'accord, tout cela est vrai.
Qu'est-ce qui nous empêche de laisser cette vérité se réaliser à travers nous? إذا كنا نؤمن بهذا لماذا هذه الحقيقة الإسلامية لا نرى لها أثرا في حياتنا؟ سهل، تحب رب العالمين يحول جهلنا إلى حلم وظلامنا إلى نور وتفرقنا إلى وحدة. قال جربوا. المسلم الحقيقي لا يجرب الله، لكن on peut dire جربوا وتشوفوا تقدر من الآن تخرج. dès maintenant tu vas éprouver un changement. إذا كان صدقنا الله، si nous sommes vrais avec Dieu, Dieu est vrai avec nous. Et si nous sommes vrais avec Dieu, dès maintenant, on peut faire l'expérience de ce changement. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سلوا ربكم.